Salam alaikum, je m'appelle Nicolas, le prénom musulman Abdallah. Jusqu'à mes 13 ans, j'ai envie de dire jusqu'à mes 13-14 ans, j'ai vécu une vie assez banale, un petit peu comme tout le monde. Aller à l'école. Jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans, j'ai commencé à dévier, à être démotivé. من شاب عادي غربي في فرنسا إلى مدمن خمر ثم أدمن المخدرات حتى انتهى به الأمر إلى الإسلام وذلك بسبب الصدفة. Donc voilà, donc à mes 13-14 ans, comme j'étais démotivé, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école. J'avais un mauvais comportement avec mes parents. J'ai commencé à fumer des cigarettes, du cannabis, à prendre de l'alcool, différentes drogues. J'en suis devenu addict. عندما بلغ 13 وحتى 20 من عمره انقطع عن الدراسة والعمل. كان يسرق من والده وينفق المال في المخدرات والخمور. Arrivé un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises, la consommation, et je suis passé par des grosses angoisses, sans avoir entendu parler de l'islam. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises-là. ما هي النقطة وما هي البداية الحقيقية وأنت تعيش الحياة الكئيبة التي جعلتك تنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى؟ الشرارة أين كانت؟ Moi, je suis passé par oui, comme vous dites, une période noire. J'ai décidé dans laquelle je faisais des bêtises. Donc un jour, j'ai décidé de les arrêter. Je suis passé par des angoisses. J'ai eu des problèmes de nutrition, des problèmes de sommeil. Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions. Quel est le sens, quel est le but de la vie? Donc je me promenais, je marchais. Et durant cette marche, j'ai remarqué que, en regardant des plaques d'immatriculation, mais pas sur la même voiture du moins, ça revenait sur des voitures différentes. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça étonnant. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Donc je me suis intéressé aux probabilités et au hasard. Donc je me suis renseigné, j'étais sur internet en m'intéressant au hasard, aux probabilités. وعندما بحث في الإنترنت عن الصدفة والاحتمالات ظهرت له مجموعة من الحلقات العلمية التي تتكلم عن القرآن وأنه يقول أن هذا الكون لم يخلق صدفة. Il disait qu'on n'était pas là par hasard, que le but de notre vie c'était d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que les signes, tous les signes qu'on voit autour de nous, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, dans nous-mêmes, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنور الحنان. بلال رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يستأذنه للأذان لصلاة الفجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويزداد في البكاء حتى بل حجرة ثم بل الأرض فقال يا رسول الله يعني تبكي هذا البكاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا إني والله اليوم نزلت علي آيات ويل لمن قرأها. يعني أحبابنا اللي يسمعون هذه القصة هي على الإطلاق أنا وأنتم ونحن وهؤلاء كل مسلم يقرأ هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يتفكر بها. يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذه الآية عندما نظر إليها وقرأها عبد الله نيكولا مترجمة باللغة الفرنسية خشع قلبه فتأثر، فأصبح ينظر إلى الكون بشكل مختلف. الأشجار مختلفة والأنهار مختلفة والسماء مختلفة والشمس مختلفة، أصبح ينظر إليها بأنها آيات عظيمة تدل على خالق عظيم غفل عنه الكثير. Et j'ai fait, subhanallah, pourquoi j'y ai pas pensé avant, c'est évident, c'était une évidence. L'existence d'un créateur, que nous sommes de la création, qu'Allah a tout créé, qu'il a le pouvoir sur toute chose. Ça a été vraiment le premier déclic, quoi, le truc qui m'a fait l'éveil. À la suite de ça, donc ça s'est fait petit à petit, j'ai commencé à me renseigner, à lire, à apprendre un Coran, à lire la traduction du sens des versets.